Okay, so kita akan explore salah satu aspek penting lah dalam Prism ni iaitu konsep data tables. Apa yang membuatkan Prism unik dan beza dari aplikasi statistik yang lain adalah konsep data table dia. So dalam section yang ini kita akan cover lah apa yang kita perlu tahu tentang data table Prism, termasuk apa setiap jenis data table tu, lepas tu structure unik untuk setiap satu, macam mana setiap data table boleh digunakan untuk data kita, jenis analisa yang kita boleh buat daripada setiap satu, dan beberapa demonstration pakai datasets yang simple untuk bantu you all rasa lebih selesa lah dengan konsep data tables tu nanti. Alright, so mungkin ada yang bertanya-tanya kenapalah ada struktur berbeza setiap data table kan. So bila kita buat eksperimen dan collect data yang kita collect tu sebenarnya dah ada susunan sendiri based on kaitan. So kita dah tahu dah sebenarnya memang ada relationship sebelum kita buat analisa pun, yang membolehkan nanti kita akan organize data based on perkaitan ataupun relationship yang memang telah wujud sebelum analisa dilakukan, supaya kita boleh buat analisa yang sesuai lah ya. So memahami relationship dalam data kita ni akhirnya buat Prism lebih rasa mudah lah, intuitif, dan jimat banyak masa kita ya. So kalau korang dah spend some time dengan Prism, screen yang ni memang familiar lah. Ini adalah welcome screen, dan first thing yang korang tengok bila launch Prism, first kali korang nak pilih jenis data table yang korang nak guna. Boleh tengok setiap jenis table macam group, column ke atau XY, semualah yang tersenara dekat belah kiri tu kan, welcome screen tu. So untuk setiap jenis table pula ada contoh appearance table. Yang penting kat the very top of welcome screen tu korang akan nampak simple explanation apa data table tu punya objektif lah ataupun target. Tapi I nak point out, jangan cuba pilih data table based on jenis graph yang korang nak create. Approach ni boleh kadang-kadang boleh buat lead to confusion pening nanti. So korang boleh tengok kat sini 5 jenis data table yang berbeza boleh digunakan untuk membuatkan bar graph saja. So instead saya cadangkan untuk fokus pada memahami underlying relationship dalam data korang dan which data table corresponds to target yang kita nak buat nanti. So setiap jenis data table ni ada set of option dia sendiri untuk structuring yang lebih spesifik untuk accommodate data korang ni. So dalam some cases korang boleh specify number of replicates value yang nak di enter nanti, dan juga boleh enter data as averages with standard error ke and sample size instead of only raw data. Tapi generally best kalau korang ada raw data lah, just enter direct. Important help features ni kat welcome screen untuk bantu korang rasa selesa dengan Prism. Seperti contohnya tutorial datasets yang available untuk setiap jenis data table. Setiap tutorial data akan provide tips dan instruction macam mana nak guna data table tu. So jom kita start dengan tengok XY table. XY table ni digunakan untuk examine relationship between continuous variable lah. So setiap data point yang korang collect perlu ada X value dengan Y value. So often data untuk type ni dalam bentuk X value mewakili some independent variable dan Y value mewakili some form of independent variables. Tapi korang mungkin juga ada measured data di mana terms dependent dan independent ni doesn't really make much sense. Contohnya kalau korang nak measure height dan GPA students ke, dan korang nak investigate potential relationship antara dua variable ni, tak ada value yang dependent pada satu sama lain. Tapi underlying relationship data tu ialah setiap point yang didefinisikan oleh continuous X dan Y value still akan guna XY table lah, walaupun tak ada obvious dependent and independent variables, right? Tengok structure XY table, dia quite straightforward lah. First column untuk row titles dan optional, tapi boleh allow korang enter labels untuk identify specific data point tu. So next column untuk X value, ada satu X column per XY table ni. So each remaining column represent Y values dengan number of sub column bergantung pada number of replicates tu lah. Example untuk XY data table pakai simple data set lah. So imagine seorang teacher interested nak tahu macam mana temperature classroom affect test score ni. Kat sini ditunjukkan ada data set yang show various temperature kan, dan resulting test score dari both contohnya algebra class dan juga English class. Korang boleh tengok dalam each class
ada one test score je untuk setiap temperature. So apa yang saya akan buat adalah untuk I create XY data table di mana X enter sebagai numbers dan Y akan enter sebagai single value untuk each data point, right? So once kita dah create data table, kita boleh manually enter data ni. So X akan jadi temperature, first group akan represent algebra test score, dan second group akan represent English test score. So kita boleh fill X value dengan cepat pakai series yang start dengan dari 68 dan increase by 2 setiap row. Kalau korang mungkin perasan untuk some temperature ada some value yang missing itu Y, that's okay. Dalam XY table, Prism akan consider value untuk graphing dan analysis yang ada both X dan Y coordinate je. So sini I ada second Prism file. Dalam case ni I simply entered X value untuk each set independently lah, berasingan, making sure untuk keep Y value dalam appropriate column. So X dan Y value ni untuk algebra class di group together lah, dan X dan Y value untuk English class di group together juga. So dalam either case, Prism tengok data exactly sama je. Korang boleh verify ni by looking at the graph untuk each Prism file, dan seeing that graph untuk first data set looks identical to graph untuk second. So once data korang dah enter, Prism boleh analyze data dari XY tables. Types of analysis yang commonly perform dengan XY data termasuk linear dan non-linear regression ke interpolation, benda kita nak tahu value untuk X dan Y dari standard curve contoh dia kan, bagi orang-orang yang main sampel makmal ke, determination of area under curve boleh, calculating correlation biasa between X dengan Y dan banyak lagi. Okay, so dan kat sini macam korang boleh tengok numbers of way yang korang boleh customize X, Y graph. Memang extensive gila lah. So boleh create macam-macam different types of graphs dengan different appearances. So next type of data table adalah column data table. So type table ni sikit different lah daripada XY table, sebab each column now represent one level ataupun factor of a single categorical grouping variable tu. So contohnya dalam example ni, di mana kita ada measurement dari sekumpulan lelaki dan sekumpulan perempuan. Dalam case ni, categorical variable adalah gender. So korang juga boleh examine more than two groups, macam kat sini di mana kita ada control, treatment 1 dan juga treatment 2. Alright, so structure untuk column data table quite straightforward. Kalau measurements between group korang fully independent dan they are not matched or paired in any way, korang boleh enter them into appropriate column in any order. So tapi often dalam experiment kita guna match kadang-kadang ataupun paired measurement kan. So orang yang sama ambil test 2 kali untuk paired kan. Kalau match, orang yang berbeza. So dalam case ni, each row would represent individual repeated ataupun match values. So contohnya dalam case ni, measurement dari subject 4 obtain under control treatment 1 dan treatment 2 condition. So mari kita tengok another example dalam software ni. So kat sini korang boleh tengok set of final grade yang now only categorized by single grouping variable, iaitu which is class scores. Tu datang daripada algebra class, English class ataupun history class. So kita boleh lah create column table, data table dengan replicate value stack in column tu, column, right? So cara paling senang untuk get data ni untuk Prism adalah simply just copy paste je. So korang boleh tengok Prism automatically creates graph, dan dalam case ni shows average dan error untuk each class. Yang each row represent grade dari single student. Single student je, kita boleh expand first column ni untuk include student name ataupun identifier lah kita panggil kan, dalam row punya titles. So when creating column data table, kalau kita select pad ataupun repeated measure pada welcome screen, column untuk row titles ni will be shown by default lah. Dia akan reflect this changes juga. So mari kita sama-sama copy same data dengan names into table setup untuk repeated measure dan tengok both graph. Kalau korang boleh tengok, Prism provide many choices by default based on setup eksperimen korang, dan tengok two graph although they represent same data are categorized differently by eksperimen korang.
So analysis untuk kolom data table is often include juga various form of t-test dan juga analysis of variance atau ANOVA. So dari kolom data tables, korang juga boleh compute descriptive statistic untuk each group, generate frequency distribution dan banyak lagi lah. So like graph daripada XY data table macam saya tunjuk tadi tu, ada banyak cara yang korang boleh present dan customize data dari kolom data tables. So next type of data table yang kita akan bincangkan adalah group data tables. Group data table ni direka untuk data yang organized by two different grouping variables. So kat sini korang boleh tengok lah example di mana kita consider fuel efficiency untuk sekumpulan kereta ni lah, based on both vehicle kereta tu punya transmission punya types dan types of fuel yang they use. So data ni made up lah, just made up ni data, tapi shows macam mana group data table akan organize data across rows dan column tu based on two groups variable korang. So dalam kes ni transmission type dan juga fuel type. So untuk next example, kita akan tengok relatively simple data set yang menguji groups of men dan groups of women yang receiving one of three different treatment. So macam korang boleh tengok, first grouping variable jantina ni diwakili oleh by level of men atau women spread across the column, while level untuk second grouping variable treatment option spread across the rows dengan two measurement recorded untuk each group. Kita tengok je graph by default, column grouping variable ni akan diorganize, kita boleh organize by color, which each set of bars represent level untuk row groupingnya variables. Tapi Prism ni dia provides ways yang untuk reorganize bar ni. So let's create new group data table dengan same structure macam original, to replicate values dan side by side column. Dan kita boleh copy saja dan paste the same data. When kita pergi ke graph, kita select separated instead of interleave, separated. So after changing axis label dari column titles ke row titles, kita boleh tengok groups of bars now represent level untuk column grouping variable. So kat sini kita boleh tengok another set of two graph illustrating the point yang kita baru je discuss tadi tu kan. So dalam kes ni, each grouping variable ada 3 level, group 1, group 2 dan 3 untuk first variable, dan condition 1, 2 and 3 untuk second variable. So although data ni both graph is identical, dia punya susunan dia is slightly different dengan assignments of row dan juga column dia swap between these two graphs. So dengan group data tables, korang boleh investigate macam mana data berbeza between group based on grouping variable korang using 2 ataupun 3-way ANOVA. So next, contingency data table ni similar to group data table yang defined by 2 grouping variable. Let's imagine korang investigate population dan determine number of people who did or ataupun did not get flu dalam one season, contohnya after having received ataupun tidak dapat vaksin contoh kan. So by observing number of individual dalam each condition, either receiving vaksin dan getting flu, receiving vaksin dan not getting flu, korang boleh create contingency table dari which Prism ni boleh calculate odds kepada kalian yang someone will contact flu after having received vaksin contoh dia kan. So other types of analysis yang Prism boleh perform dari types table ni contohnya adalah chi-square test ke Fisher exact test. Prism ni boleh calculate odds ratio dan relative risk scores dan boleh juga calculate dan report fraction untuk column, row ataupun grand total yang each condition represent dari total population. Okay, so sekarang ni kita tengok tak survival table. Data table ni structured untuk analisis apa yang kita panggil sebagai time to event data. So dalam survival table ni, X values entered as elapsed time, contoh usually as days ke ataupun weeks ke ataupun months kan, dan Y value coded as either 1 ataupun 0. Dia binary lah kan. So dalam Prism, survival data table unique sebab bila korang create survival data table, survival curve analysis will be performed automatically. So next, data table parts of whole data table dan digunakan bila korang nak examine ataupun nak buat analisa data yang represent fraction. So another way to think about this adalah parts of a whole data table digunakan bila it makes sense untuk ask question,
what fractions of total does each value dalam data set tu represent. So, graph yang most readily associated dengan type of data table ni logically adalah pie chart lah kan. So dalam example ni korang boleh enter number of students receiving each grade pada separate rows untuk first column dalam data table ni lah. So dari data ni Prism nanti boleh generate corresponding fraction of a total ataupun perform boleh suruh dia buat perform chi-square ke. Although pie chart ni most commonly recognize graph dari parts of a whole data table meetup, ada juga other types of graph macam dot graph, dot plot ke yang also illustrate concept of whole data table ya. So last two data table yang Prism offer, so kita panggil dia triple variable data table lah. Structure untuk data table ni similar structure found dalam many other statistics software di mana each row represent one observation ataupun one individual dan each column represent one variable. So dalam example shown in this video, korang boleh tengok lah each rows represent different food kan, drink ataupun snack item, dan each column represent different measurement untuk nutritional value dia, contoh kan. So specifically variable examined here include information on numbers of calories, amount of fat, amount of sodium, carbohydrate, protein dalam each item tu lah ya. So dari data table dan structure ni Prism membenarkan you all quickly perform correlation analysis pada any ataupun all variable, reporting back matrix of the correlation tu, correlation coefficient lah kan, dari which heat map boleh buat untuk kita visually represent correlation coefficient ni kan. So perhaps most importantly though, multiple variables table allows korang perform multiple linear regression untuk examine macam mana set multiple independent variable affect value untuk single dependent variable, contoh dia kan. Prism allows korang identify which variable tu adalah dependent variable ke, which main effect ke, ataupun dan interaction korang nak examine kan. Jom kita tengok a quick example dalam data table ni. Information on blood pressure, age, weight, height dan juga jantina kan untuk sekumpulan individuals dengan variable sex yang dikoded as either 0 untuk men ataupun 1 untuk women. Kalau kita pergi analyze, korang boleh tengok kita boleh perform correlation analysis atau multiple linear regression, tapi kita akan select extract and rearrange. So kita ada option lah untuk extract data ni untuk XY, column ke, group ke, ataupun contingency data table. So kat sini I will stick with XY, dan bila kita pergi ke data arrangement, so I boleh select height tu as a X variable, X variable, dan weight tu as a Y variables and jantina as a grouping variable lah. Okay, so clicking OK tu kita akan buat dibawa kepada result sheet di mana weight has been extracted as Y as a function of height ataupun X, dan ada separate Y column untuk both men dan juga women. Men coded as 0, women coded as 1 lah. So clicking on the graph, data ni shows expected trend di mana untuk both men dan juga women, as height increase, weight naturally also generally increase lah. Last sekali adalah nested data table. Structure untuk nested data table ni unik sikit sebab dia di-develop untuk analysis of experiment yang ada nested ataupun hierarchical punya design. So dalam example ni, kalau you boleh tengok, measurements dari any given article ni boleh found under control ataupun treatment condition lah. So main advantage untuk nested data table ni adalah untuk elakkan isu macam you all pernah dengan pseudo replication kan. So at this point, hopefully korang dah boleh start tengok macam mana each Prism data table uniquely designed untuk accommodate different types of data lah. This data table allows korang quickly evaluate data korang using appropriate analysis yang meaningful untuk data korang. So they reduce the amount of complexity lah required to describe data korang, dan make it faster and easier to korang get all of the results to generate all visualization later. So make sure take advantage of the tutorial data set untuk explore macam mana each of the data table boleh work dengan data korang nanti kan. Alright.